Pansipan Summit. The Pansipan Summit. This way. Let's go. It's raining. Wala naman. Umulan ba? I cannot feel it. The weather is so... Oh, look at that Starbucks atop the hill. But it's raining. You cannot see anything. So cold. Persons from when? Xin quý khách lưu ý, tuyến đường lên đỉnh Phan Xipang ở độ cao trên 3.000 mét, địa hình dốc, áp suất giảm, không khí loãng. Đối với quý khách có tiền sử bệnh tim mạch, huyết áp. So imagine guys, we are standing at an altitude of 2,900 meters above sea level. Para na kami nasa Mount Apon. Yung Pulag, ilan ba? 219. 2.9 din. So parang sa Mount Pulag din. Di ba? Ang galing. Bakit ka pa aakyat kung meron namang ano? Best way to go up. Di ba? Kailangan pag-isipan. Mga bagay-bagay, mga decision mo sa buhay. Guys, look at that view guys. Oh. You cannot see the view. This is the final. So it's worth it, no? Yung 2,900 parang every meters yung binabayaran mo. Ganun yung presyohan. View guys. Kami sa ano? Doon sa loob. The last station.